Sparkblue 2024 guys, subukan natin jumper solution. Ito guys yung positive sa may diode na to. Tapos po Sparkblue 2024 guys, yung guys sa diode yung positive. Tapos dun guys sa pinakataas, ayan o, yan sa pinakataas na to, 1, 2, 3. Yan lang guys. Yan guys ha. Dito guys sa diode. Positive. Ano, bas naman. Wala eh. Yan guys, tapos papunta dito. Yan guys sa pinakataas. Ay ko! Dito natin yan guys. Guys sa pinakataas yan guys. Di ba tatlo yan? Yung pinakataas. Tapos dito sa positive line. Dito. Sa diode. Dito sa diode guys ha. Sa itim na yun. Guys, sa diode guys tayo nag-connect. Punta dito. Sa pinakataas. Bukan ko na. Yan na guys. May ilaw na siya guys ha. Tayin na lang natin guys. Sa diode na yan. Punta dito. Okay. Charge. Ang ilaw na guys. Okay. Dapat lumabas yung percent niya kahit 0. Galing sa drain yan. Yun. Yan na guys. Thank you. Yan guys yung delta natin. Positive line. Tapos papunta dito sa pinakauna. Let's go.